جدائی سے یہ دل پھٹا جا رہا ہے، بتا ماہ رمضان تو کیوں جا رہا ہے؟ جدائی سے یہ دل پھٹا جا رہا ہے، بتا ماہ رمضان تو کیوں جا رہا ہے؟ عجب درد دل میں جگا جا رہا ہے، بتا ماہ رمضان تو کیوں جا رہا ہے؟ خوشی ہے کہ اب باب جنت کھلا ہے، خوشی ہے کہ اب باب جنت کھلا ہے، جدھر دیکھو نیکی کا ایک سلسلہ ہے، مزہ سحر و افطار میں آ رہا ہے، بتا ماہ رمضان تو کیوں جا رہا ہے؟ جدائی سے یہ دل پھٹا جا رہا ہے، بتا ماہ رمضان تو کیوں جا رہا ہے؟ معزز سامعین محترم، بزرگ اور دوستو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ جو اللہ دی توفیق رحمت دے نال میں اور تساں اللہ دے گھر جامعہ مسجد مبارک دے اندر اول گڑی دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تساں احباب دی تشریف آوری نو قبول فرما کے ساڈے ساریاں واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بچیو بولنا نہیں، بالکل توجہ میرے وال، کوئی بچہ بھی بولے نا، توجہ میرے وال رکھنا۔ اج دا جڑا عنوان ہے وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے، مشہور جملہ ہے تہاڈے میرے معاشرے دے اندر۔ وہ جملہ ہے، اچھا میں اے کام کرن لگا، جدو ٹائم آئے گا تے ویکھی جائے گی، اے میں انج نہیں تے انج کر دینا، یار اے کام غلط ہی گناہ دا کام ہی نہ کر، یار کنے قیامت ویکھی ہے، میں ویکھی جائے گی، جدو قیامت آئے گی، جدو قبر حساب ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ اے ایک ایسا جملہ ہے جس جملے نے بڑے بڑے تہجد گزاراں نو یقین جان جہنم دے گڑے تے لیا کے کھلار چھڑیا اس جملے دی وجہ دے نال، یعنی کہ کچھ سمجھے نہیں جاندا، قبر نو، حشر نو، موت نو، کل قیامت والے دن حساب و کتاب نو کچھ سمجھے نہیں جاندا، اے سمجھ کے نظر انداز کر دیتا جاندا ہے بھئی کل کنے ویکھی ہے، کل آئے گی تے ویکھی جائے گی، اج دا ٹائم لگاؤ، اج دا ٹائم پاس کرو۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں اسی جملے دے تحت میں قرآن پاک دی کچھ آیات تواڈے سامنے پڑھاں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو تواڈے سامنے پڑھاں گا۔ چونکہ تاک راتاں بھی شروع ہو رہی نے اور ہر مومن مسلمان ایک معافی دا طلبگار ہے، اور اے مہینہ اور اے راتاں، اے ایام، دن رات، اے موسم بھی معافی دا موسم ہے اور معافی منگنی بھی چاہیے۔ ہر مومن مسلمان اس جستجو دے اندر راتاں نو جاگ جاگ کے اللہ کے روئے گا، اپنے گناہاں دی معافی منگے گا، رب دے کولوں معذرت کرے گا،
अपनी जिंदगी की बेहतरी वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआवां करेगा। लो फिर मैं बुनियाद बनन लगा, इस बुनियाद नूं ज़रा दिलो दिमाग अंदर मुनक्कश कर लेना, ज़हन नशीन कर लेना। जेड़ा बंदा चाहता है ना, ये जड़ियाँ ताक रातां अज तो शुरू हो जानियां ने, जड़ियाँ 21, 23, 25, 27 ते 29, ਇਹ 5 ਰਾਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਏ। ਇਹ 5 ਰਾਤਾਂ ਟੇਕੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਦਕਾਤੋ ਖੈਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਸਜਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਜੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਅੱਲਾ ਬਿਲकुल उसी तरह पूरियां कर दे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕ ਰਾਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਲैलतुल कदर ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, मैं 110% कुरान पाक ते हथ रख के हलफ दे के मिंबरे रसूल ते खड़ा होके बात तुहाडे सामने करन लगा। यकीनन ताक रात तुहाडी झोली दे अंदर, ताक रात तुहाडे कोलों गुम नहीं हो सकती। तुहाडे मुकद्दर अंदर अल्लाह ने लिख देनी है। अगर अज दे जुमे नूं तुसां ना दिल ला के सुनो, अज दी गुफ्तगू नूं सुन के उहदे ते अमल कर लवो ना, ताक रात तुहाडी अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। लैलतुल कदर दे अंदर ए ताक रातां अंदर जिहड़ी लैलतुल कदर आएगी अल्लाह पाक इहनूं ज़ाया नहीं होण देणगे। लैलतुल कदर दी ओ रात खैरुम मिन अल्फी शहर, जिहड़ी 1000 महीने दी इबादत दे नालों बेहतर है। मतलब की है, माना की है, एक पासे बंदा 84 साल इबादत करता रहे, 84 साल इबादत करता रहे, एक पासे लैलतुल कदर दी ओ एक थोड़ी जी घड़ी पा ले, वो इंज ही है जिवें 84 साल इबादत ही करता आ रहे। 1 रुपया जिहड़ा है ना, 1 रुपया अल्लाह दे राह अंदर खर्च करो, 1 रुपया अल्लाह दे राह अंदर खर्च करो ताक रात दे अंदर। अगर वो लैलतुल कदर दी रात होएगी ना, अल्लाह पाक ने तुहाडे साडे मुकद्दर अंदर ये बात लिख छड़नी है, इस मेरे बंदे ने 84 साल लगातार ही मेरे राह अंदर खर्च करता रहे। 84 साल पता नहीं जिंदगी होएगी या नहीं होएगी। इस वास्ते मैं इस उनवान नूं बड़ी तगो दो दे नाल ना तुहाडे वास्ते तलाश करके मैं कुछ अहम तरीन गल्लां तुहाडे सामने रखना, ताकि असां लैलतुल कदर नूं तलाश करिए तो सानूं मिल जाए, साडी मेहनत ज़ाया ना जाए। ਜਿਹੜੇ लैलतुल कदर ਦੀ तलाश ਦੇ अंदर ने, मेरियां मावां बहनां पढ़दे अंदर है, वो भी अगर लैलतुल कदर ਦੀ तलाश यकीनन तलाश अंदर होना भी चाहिए है, और यकीनन हर मोमन मुसलमान इस तलाश के अंदर मुतलाशी है। वो फिर अज दी मेरी इस गुफ्तगू नूं ज़रा बड़ी तवज्जो दे नाल सुने। सैयदा आयशा सिद्दीका तुहाडी मेरी माँ, सारे कह दिओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मी जान नबी पाक की खिदमत अंदर हाज़र होकर अर्ज़ कर दिया ने, महबूब जी अगर मैं लैलतुल कदर की रात पा लवां, मैनूं यकीन हो जाए कि मैं लैलतुल कदर की रात की इबादत कर रही हाँ, तो मैं अल्लाह दे कोलों की मंगा। अगर मैं लैलतुल कदर की रात पा लवां, सवाल कर रही है साडी माँ नबी दी ज़ौजा, और जवाब कौन दे रहे ने? मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हां ते पूरी शरीयत दीन इस्लाम दा नज़ूल होया। आपने फरमाया आयशा अगर तू लैलतुल कदर दी रात पा ले ना, एक दुआ अपने रब कोलों करनी। आ वेखिया जे दुआ ते गौर करिया जे, तुहाडियां दुआवां साडियां दुआवां भी हैं, लेकिन दुआ ते गौर करिया जे जिहड़ी रसूले पाक ने दुआ दसी है लैलतुल कदर अंदर असीं रब कोलों की मंगना है। मेरे पैगंबर ने पूरे समंदर नूं कूजे अंदर बंद करके इक्को दुआ दे अंदर सारा कुछ ही समेट छड़िया। दुआ पता की है? ऐ आयशा अगर तुसा ना लैलतुल कदर दी रात पा लो, एक दुआ अपने रब कोलों लाजमी करिया जे। महबूब जी किहड़ी दुआ है? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ू अन्नी। तर्जमा सुनो फिर तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए। तर्जमा पता की है? आयशा लैलतुल कदर दी रात नूं पा लें ते अपने रब अगे पता की दुआ करनी है? इंज हाथ चुक के रब नूं कहना है अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे सोने अल्लाह, ऐ मेरे सोने रब जी, ऐ मेरे सोने राज़क जी, ऐ मेरे सोने दाता जी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह तुसी ते माफ़ करन वाले हो, तुसी ते दर गुज़र करन वाले हो। अल्लाह तुसी ते बड़े बड़े पापियां दे गुनाह माफ़ कर छड्डदे हो, बड़े बड़े गुनाहगारां नूं बेड़ा पार कर दिंदे हो गुनाह माफ़ करके। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा। दूसरी दुआ पता की करनी है?
ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਾਫੂ ਅੰਨੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜ ਤਿਬੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਤਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ 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 ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਫਾਫੂ ਅੰਨੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਰੱਬ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੱਲਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੂਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨੇ ਵਬਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਫੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਜੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਖਤਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵੇ ਮਰਦਾ ਮਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ 84-83 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਣੀ ਹੈ ਤਾਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ 21 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, 23 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, 25 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, 27 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ 29 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 5 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਿੜ ਗੜਾਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਲਾਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे फरामीन ते गौर करना। और ये बात बुनियादी तौर पे मैं शुरू अंदर अर्ज कर देना, ये बात ज़ेन नशीन कर लवो, ज़ेन अंदर बिठा लो ताकि तुहानू मेरी गुफ्तगू समझन अंदर आसानी हो जाएगी। रहिंदियां होयां आपस दे अंदर कट्ठे जॉइंट फैमिली घर दे अंदर भैन भरावां दे अंदर रिश्तेदारां दे अंदर जमाती साथियां दे अंदर आपस दे अंदर मुहल्लेदारां दे अंदर रिश्तेदारी दे मामलात अंदर रहिंदियां होयां चाहदियां ना चाहदियां बंदे दा पैर उठ पैंदा है, बंदे दी जुबान फिसल जाती है, बंदे कोलों गलतियां हो जांदियां ने, खतावां हो जांदियां ने, लड़ाइयां झगड़े उची नीवी हो जाती है। चाहदियां ना चाहदियां अगर तुहाडे मेरे कोलों आपस दे अंदर रहिंदियां होयां कोई ऊच नीच हो गई है, इस मामले नू साफ कर लै, बराबर कर लै, दुनिया ते हिसाब बराबर कर लै। इस तो पहले कि कल क़यामत दा दिन आ जाए तो फिर अल्लाह पाक इंसाफ दा तराजू ला दे, फिर मामला बड़ा खतरनाक है। ये जिहड़े मामले ना रोज़मर्रा दे साडे आपस दे अंदर
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਐਡਾ ਹੌਲਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਲਾ ਖਾ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ, ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਬੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਦफ़ਾ, ਤੀਸਰੀ ਦफ़ਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਮੈਂ ਲਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ दीन इस्लाम कहता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਬਸ ਗਲੀ ਨਾ ਰਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਗਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿਤੀ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਬਸ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਦੋਸਤ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ, ਰੱਖੇ रोज़े और कीते हुए क़याम और कीता होया सियाम और इतकाफ़ कीता होया अल्लाह पाक अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा के इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा ही अजर अता करनगे, अल्लाह बड़ियां ही रहमतां अता करनगे, अल्लाह बड़ा ही फजल अता करनगे। आओ ज़रा मैं कुरान पाक दी चंद एक आयात तुहाडे सामने पढ़ना ताकि मसला निखर के सामने आ जाए। आइए जेड़े कहंदे ने वेखी जाएगी, की वेखी जाएगी? अगर अज दा दिन है याद रखना कल ज़रूर आनी है, जुम्मा है, हफ्ता लाजमी आना है, ए ज़ेन अंदरों ख्याल कर दे। सुनिए ज़रा कुरान पाक मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान नबुव्वत जो ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाते ने व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों, मैं रब ने क़यामत वाले दिन इंसाफ दी तकड़ी नू ला देना है, इंसाफ दे तराजू नू लगा देना है। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, और किसी दे ऊपर कोई जुल्म नहीं होएगा। जेड़ा जुल्म दुनिया ते कर
کے جڑا آ گیا ہے، جیڑیاں زیادتیاں دنیا تے کر کے آ گیا ہے، اج میں رب نے نوٹاں ول نہیں ویکھنا، اج میں رب نے ووٹاں ول نہیں ویکھنا، اج میں رب نے شکلاں تے صورتاں ول نہیں ویکھنا، میں رب نے ویکھنا ہے کنی کو عزت اچھال کے دنیا تے آ گیا ہے، اپنے انو کننا کو ذلیل دنیا تے کر کے آ گیا ہے۔ فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى، میں رب کافی ہاں اس بندے کو لو حساب لین واسطے، میں رب نے ذرہ برابر بھی انہیں گناہ کیتا ہے، ذرہ برابر بھی انہیں نیکی کیتی ہے، میں رب نے سارا کچھ ترازو دے اندر پا لینا ہے، میں رب نے ایک ردی برابر ذرے برابر نہ گناہ چھڑنا ہے تے نہ نیکیاں چھوڑنیاں نے، بنا حاسبین میں رب نے حساب لے لینا ہے اس بندے دے کولوں، میں رب نے اپنے کٹہرے اندر کھلار کے او دے کولوں پوچھ لینا ہے، او دس نہ دنیا تے تیری گردن اندر بڑا ہی سریا سخت آ گیا، کسے اپنے مسلمان پائی نو تے مسلمان کی انسان سمجھن واسطے تیار نہ رہا، میں رب نے تینوں گڑیاں کی دیتیاں، میں رب نو تینوں شہرت کی دیتی، میں رب نو عہدے تینوں کی دیتے، میں رب نے تینوں دولتاں دیتیاں، دولتاں دے نشے اندر آ کے اپنے دا دنیا تے جینا حرام کردہ رہا، اپنے تے دنیا دا جینا دشوار کردہ رہا، کی فائدہ تیریاں اونا افطاریاں دیاں، لے بھی اج میں افطاری کرا رہے ہیں، بہت بڑی افطاری کرا رہے ہیں وا، اج میں گرینڈ افطاری کرا رہے ہیں وا، اج پورا شہر اونڈ لائے، اج پورا شہر اکٹھا ہو کے چودھری صاحب دے ڈیرے تے آ جائے، عرشاں تو آواز آن دیئے تو بڑیاں افطاریاں کرا کے آگیاں، بڑیاں سہریاں کرا کے تے بڑے صدقے تے خیرات کر کے آگے آئے، فلا تظلم نفس شیئا، او میرے غریب بندے، او میرے پیارے بندے، ذرا آ جانا میں رب دے کول آ جا، اے ہی چودھری نہ جڑا دنیا تے رہ کے تیری عزت نو برباد کردہ رہا، اے ہی نہ سیڑ جڑا دنیا تے رہ کے تیرا جینا حرام کردہ رہا، جی میرے سونے اللہ دنیا تے رہ کے چار بندیاں اندر انہیں منو گالم گلوچ کی تھی، اللہ فرماندے نے کسے نو گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے، کسے دی عزت نفس نو مجروح کرنا، کسے دی عزت حملہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اے میرے بندے دس دے صحیح نہ اس بندے نے تیرے تے کی ظلم کیتا ہے، مالک سونیا دنیا تے ایدے کول اختیارات آ گئے، دنیا تے ایدے کول طاقتاں تے قوتاں آ گئیاں، اللہ میں ماڑا سا، میں عدالتاں اندر ایدے نال نہیں سا لڑ سکدا، میں تھانے تے کچہریاں اندر ایدے نال نہیں سا لڑ سکدا، اے میرے سونے اللہ میں ماڑا سا غریب سا، اے منو گالیاں دیندہ، گل گل تے گال تو بغیر نہ بلاندا، اللہ دل اندر تے میں بڑا کردہ رہندہ، دل اندر تے میں بڑا سوچدہ رہندہ، یار کیسا بندہ اے گل گل تے منو گالیاں تو بغیر بلاندا کوئی نہیں، میں ماڑا وہاں ماڑا ہون دی وجہ دے نال میں آج چپ کر گیا وہاں، اللہ فرمان کے دنیا گزار کے آگے آئیں، ذرا چکو نہ ایدیاں ساریاں گرینڈ افطاریاں چوکے تے میرے اس بندے نو دے دیتیاں جان، چکو نہ ایدیاں سہریاں چوکے دے دیتیاں جان، چکو نہ ایدیاں زکاتاں چوکے اس بندے نو دیتیاں جان، چکو نہ ایدے حج نمازاں روزے سیام قیام چوکے اس بندے نو دے دیتے جان، چوکے سارا کچھ اس بندے نو دے دیتا جائے گا، اے غریب بندہ اے مظلوم بندہ اللہ اس برکت دی وجہ دے نال اینو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اور وڈے چودھری صاحب نو چوکے جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ معاملہ بڑا خراب ہے، یقین جانو بعض بندے تے غلطی کر کے
तस्लीम ही नहीं करते मेरी गलती है वे कि नहीं। यानी कि धौन अंदर एडा फिरौनीयत का सरिया आया है, आकड़ के कहता लै मैं कर ली है तेरी इज्जत खराब, मैं कर ली है तेरे घर की इज्जत खराब, जो मेरा हुंदा ही कर लै, जो करना ही कर लै। ओ अल्लाह दिया बंदिया, बड़े बड़े फिरौन ते करून जैसे इस दुनिया ते निशाने इबरत रब ने बना के रख छड्डिया है। और ना भुल इस गल नूं कि ओ रब जिंदा है, ओ रब जागदा है, ओ रब वेखदा है, और रब सारा कुछ नोट कर रहा है। एवें किसी दी इज्जत नूं हौला समझ के, थोड़ा समझ के किसी दी इज्जत ते हमला ना कर जावीं। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह ते बैठे हुए ने, इन्हां दी नुकरानी जेड़ी है, नुकरानी ने लिया के खाना पेश कीता है, खाना खा रहे ने ते नाल एक साथी बैठा है ते ओ पता की कहन लगा, या ज़ानिया, ए ज़ानिया औरत, ए बदकारा औरत। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने खाना रोक दिता है, खाना रोक के उस बंदे वल मुतवज्जे हो के फरमांदे ने, ए अल्लाह दिया बंदिया तू केड़ा जुल्म कर बैठा है। मैं अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दी केड़ी गल कोई एडी वड्डी ते नहीं गल कीती, मैं ते ही किया या ज़ानिया। आपने फरमाया ए औरत, दुनिया ते अगर तेरे कोलों बदला ना लै सकी, याद रखी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत ते कटहरे अंदर तेनू बदला देना पएगा। क्यों, किस वास्ते बदला चुकाना पएगा? तो इनू नुकरानी समझ के, इनू अपनी खादमा समझ के, गरीब समझ के तो ओदे ते इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम दा अल्लाह पाक ने तेरे कोलों बदला जरूर लेना है। माड़ा समझ के एवें किसी का घर उजाड़ देना है, इल्ज़ाम ला ला के, झूठे इल्ज़ाम ला के दो जियां दा बेड़ा गर्क करके रख देना है, वसदा घर बर्बाद करके रख देना है। बस औरतां दे अंदर एडी वड्डी शैतानियत वाली ए चीज़ आ जाती है, बस एवें तीली लाउण दी देर है, सारे दा सारा घर कबाड़ खाना बना के रख देंदियां ने। नहीं चाहदियां चल अच्छा कोई कमी पेशी हो गई है, पर्दा पा के घर के माहौल नूं बेहतर करिए, घर के माहौल नूं अच्छा करिए, घर के अंदर अच्छा माहौल पैदा करिए। बल्कि मद्दे मुकाबल की करना है, बस तीली लाउनी है, इन्हें ए गल इंज कीती है, गल वादी वादी ऐसी निकलती है, ऐसी निकलती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है, बात झगड़े तक पहुंच जाती है, बात थाने ते कचहरी तक पहुंच जाती है। और मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ए मेरी मिन्नत समझो, तरला समझो, ए माहे रमजान तुहाडी ते मेरी ट्यूनक दा महीना है, और तुहानू मैनू इन्हां चीज़ां तो पाक ते साफ करने वास्ते आया है। अगर माहे रमजान दे 20 रोजे गुजारन तो बाद तेरी मेरी जुबान दूसरे दे बारे महफूज नहीं रही, तेरा मेरा दिल दूसरे दे बारे पाक ते साफ नहीं रहा, याद रख ए 20 दिन रमजान दे जाया कर बैठा है। खुदारा अपने अंदर तब्दीली पैदा कर, अपने अंदर चेंजिंग पैदा कर। अज गालियां कट के इज्जत उछाल के कहना है, कल किन्ने वेखी है, याद रखना रब दी अदालत दे अंदर ए तेरे दोवां हत्थां अंदर हथ कड़ी होएगी, उत्थे रिश्वत नहीं चलेगी, सिफारिशां नहीं चलणगियां। ओ मेरे पुलिस वाले भाइयों, ओ मेरे वकील भाइयों, खुदारा कल क़यामत वाले दिन एक अदालत लगनी है। जे किसी का जायज़ काम में ना जुल्म कर, जायज़ काम दे अंदर जब तक बंदा कोई पैसा रुपया ना देगा उस वक्त तक इस बंदे ने तेरा काम नहीं करना। अगर ते हक देवे, तू सच देवे, यानी कि हर दूसरा तीसरा बंदा हर महकमे अंदर वेख लवो, एक दायरे महदूद दायरे अंदर रह के उन्हें जुल्म 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 इतना जुल्म अखीर की हुई है। हराम लाना है, रिश्वत दे नाम बदल बदल के मुठियाई दा नाम देना है, इनाम दा जड़ा है नाम दे के अगले को वसूल करनी है। यार मेरा हक बनता इनाम दा। तनख्वाह कादे वास्ते लेंदे हो? गवर्नमेंट ने तुहाड़ियां तनख्वाहां क्यों रखियां ने? अल्लाह दा वास्ता है। मैनू एक हदीस याद आउण लगी है। ए हदीस अगर
کسی رشوت خور دے کناں تک پہنچ جائے، اے حدیث اگر کسی جج دے کن تک پہنچ جائے، اے حدیث اگر کسی افسر دے کن تک پہنچ جائے، اللہ دی قسمیں او جیندہ جی مر جائے، اے حدیث سنن تو بعد بھی اگر کسی کو رشوت دا مطالبہ کرے اور کسی دے نال ظلم تے زیادتی تے اتر آئے، اینا ٹکیاں تے نوٹاں نو ویکھ کے، اینا کاغذ دے ٹکڑیاں نو ویکھ کے میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگاں دے اے دوویں جڑے ہاتھ نے اس طرح کر کے اس گردن دے نال بننے ہون گے، جکڑے ہوئے ہون گے، اس حالت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتے جان گے، اللہ دے کولوں پوچھیا جائے گا اللہ اے کیڑے لوگ نے؟ فرمایا دنیا تے انہاں نوں میں عہدہ جج دا دیتا، دنیا تے عہدہ انہوں میں بڑے بڑے افسر تے اونچے عہدے دیتے، اج انہاں دے پیچھے ہاتھ بن کے پوری مخلوق اندر میں رب دکھانا چاہنا، او دنیا تے میرے بندیاں کولوں رشوت لے لے کے، مال لے لے کے، دنیا دے اوپر میرے بندیاں نو ذلیل کر کے اج میرے دربار اندر آ گئے ہیں میرے بندے، اسی طرح ساری زندگی ہن جلدا رہ تے سڑدا رہ، اینا ہتھاں نو ایتھے بن کے تے ساری کائنات دے اندر اس بندے نو پیش کیتا جائے گا۔ کیوں کرتا ہے یار ظلم؟ زندگی دے تھوڑے جے ساہ نے گزار جا، زندگی دے تھوڑے جے دن نے گزار جا، سکیڑ کے تھوڑے روپیاں دے گزارا کر جا، پر کتھے؟ چاچا جی ارشاد صاحب 50,000 تنخواہ ہے، وہ کہندا پوری نہیں پیندی، لاکھ تنخواہ ہے، انہوں پوچھ لو پوری نہیں پیندی، 10 لاکھ تنخواہ ہے، وہ کہندا میری پوری نہیں پیندی، 10 کروڑ تنخواہ ہے، کہندا میری پوری نہیں پیندی۔ لہٰذا اپنے دائرے اندر رہ کے اللہ دے بندے جتھے جتھے تیرے میرے کولوں ظلم ہو رہے ہیں اج توبہ کر لے، اج توبہ کرن تو بعد تاک رات دے اندر داخل ہو تے انشاءاللہ رب دیاں حوراں تے غلمان تیرا استقبال کرن گیاں تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر دے اندر۔ میں احادیث دی روشنی اندر ایک تانوں بات دسن لگا بڑی ایمان نو تازہ کر دین والی ہے۔ آسمان تے ایک نورانی فرشتہ ہے، بعض نے انہوں جبرائیل دا نام دیتا ہے کہ جناب جبرائیل ہے، جیڑا بندہ تاک رات نو جاگ کے جاگدا رہیا او دے نصیب اندر اللہ نے تاک رات لکھ دیتی، جبریل امین اس بندے نال مصافحہ کردے نے۔ جدو مصافحہ ہوندا ہے نا تو اودیاں محدثین نے نا نشانیاں دسیاں نے، جدو مصافحہ ہوئے گا نا اے جسم دے سارے رونگٹے کھڑے ہو جان گے، دل اندر نا ایک ٹھنڈک جی پیدا ہو جائے گی تے وجود انج ہولا ہو جائے گا۔ جدو سلام کرن تو بعد رب دا فرشتہ واپس جائے گا نا ساڑی زندگی اندر اس طرح ہو جائے گا جویں ایسا نویں زندگی تے بڑی پیاری تے بڑی مٹھی زندگی پہ گزارنے۔ او اللہ دے بندیو اپنے اندروں ظلم زیادتیاں کڈو، اپنے من نو صاف کرو، دھوو، جتھے جتھے غلطیاں خطاواں آ گئیاں نے انہوں صاف کرو، صاف کرن تو بعد اے تاک راتاں نو پاؤ، تاک راتاں اندر جاگو، تاک راتاں اندر جنہ کو جاگیا جاندہ ہے، بہت زیادہ ضروری نہیں کہ ساری رات ہی جاگیا جائے، نہیں، اے مسئلہ سن لو، تاک رات اندر کتے فرض نہیں لکھیا نہیں کہ ساری رات ہی جاگنا ہے تے پھر فجر بھی نہیں پڑھنی تے پھر روزہ رکھ کے زور بھی عصر بھی مغرب بھی پڑھدا گیا ہے سوندا گیا ہے، پڑھدا گیا ہے سوندا گیا ہے، نہیں۔ اینا بھی اپنے آپ نو نہ جگا کہ تو اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھے، یعنی کہ دماغی طور تے تو اپنے آپ نو کمزور اینا کر بیٹھے، قوت اینی کمزور کر بیٹھے کہ صبح تیرے واسطے فجر پڑھنا مشکل ہو جائے، سحری کرنا مشکل ہو جائے۔ جاگ، وہ جنی دیر جاگیں، جا کے نہیں کہ ایک نکرے 2-4 جنے کٹھے ہو جان اوتھے بس گپ شپ لگ رہی ہے تے اے جڑا ماشاءاللہ جڑا فتنہ ہے پھر موبائل والا اللہ معاف کرے، اے دی فیس بک کھلی ہے، چیٹ ہو رہی ہے، واٹس ایپ تے ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اینو بند کر، اینو بند کر کے گھر رکھ دے۔ کہندا میں قرآن دی تلاوت ایدے تو کرنی ہے، ایدے تو نہ کر قرآن دی تلاوت، قرآنی مصحف دے تو کر، ایدے تو ثواب گھٹے تلاوت کرن دا، اے اگر سفر اندر استعمال کر لے تلاوت واسطے، اگر مسجد اندر آ گئے ہیں مصحف کھول، مصحف دا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، بطور موبائل نالوں زیادہ ثواب ہے اگر حقیقی کتاب مصحف قرآن پاک نو کھول کے تلاوت کرے گا۔
मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए ज़रा कुरान पाक दा एक और मुकाम। अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया, वो दिन क़यामत दा केड़ा दिन होएगा जिदे बारे असां दिन रात कहने आ यार वेखी जाएगी कल किन्ने वेखीए, वो क़यामत दा दिन कल वाला किन्ने वेखे आए। फरमाया अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। ओ दुनिया जहान अंदर जिंदगी बसर करने वालों क़यामत दा दिन ने तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन पूरे दा पूरा हर जान नू बदला दिता जाएगा। जेड़ियां नेकियां करके आया है बदला पूरा दिता जाएगा, जेड़े जुल्म ते ज़ियादतियां करके आया है बदला पूरा दिता जाएगा। बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम, अज दे दिन क़यामत वाले दिन किसी जान दे ऊपर जुल्म नहीं होएगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह बड़ी जल्द तुहाडा हिसाब लैन वाले ने। ओ जालिमो ना करो किसे दे ऊपर जुल्म, ना करो किसे दे ऊपर ज़ियादतियां। इन्हां हत्थां नू जुल्म दे कोलों रोक लै, इन्हां हत्थां नू ज़ियादतियां कोलों रोक लै। अज दुनिया ते रह के अपनियां दा जीना दुश्वार करना है, अपनियां दा जीना तंग कर देना है, अपने प्यारियां दा जीना दुनिया ते रहना मुश्किल कर देना है। कल क़यामत वाले दिन ये दिनों पूरे दा पूरा बदला दिता जाएगा। एक वाकया तुहानू मैं नबी पाक दे एक सहाबी दा सुनावा। ए वाकया एक अरबी अंदर किताब तारीख़ दमिश्क एदियां 80 जिल्दां ने, एदे अंदर एक वाकया लिखिया है। ए वाकया बड़ा प्यारा है, जरा तवज्जो दे नाल दिल ला के सुनना। शायद के तेरे दिल दी दुनिया बदल जाए, शायद के तेरे दिल ते कोई बात असर कर जाए, तेरी मेरी जिंदगी अंदर इनकलाब आ जाए। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर दे एक सहाबी है जिन्हां दा नाम है सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। ए सैयदना अबू दरदा जिंदगी ते मौत दी कशमकश दे अंदर अपनी औलाद नू बुला ले आए, अपने बेटियां नू बुला ले आए, अपनियां बेटियां नू बुला ले आए, अपनी औलाद नू बुला के पता की आंदे ने, ऐ मेरी ओ बेटियो, ऐ मेरे पुत्रो, दसो ते सही मैं तुहाडे दरम्यान इंसाफ कीता है या नहीं कीता। जी बाबा जाम तुसां ते इंज इंसाफ कीता है जिवें इंसाफ करन दा हक तुसां कोई कमी पेशी नहीं इंसाफ वाली छोड़े। बेटियां दा हक बेटियां नू दे चढ़िया ते बेटियां दा हक बेटियां नू दे छड़िया है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, ऐ मेरे पुत्रो फिर एक मेरी गल ते अमल कर लवो, एक मेरी गल ते मन्नो, मैनू जरा तकिया लगा के टेक ला के मैनू बैठा देवो। पुत्रा ने इस तरह बैठा के ते पीछे तकिए दी टेक लगा छोड़ी है। हजरत अबू दरदा आंदे ने, ऐ मेरे पुत्रो बाड़े दे अंदर जाओ, ओ जेड़ी मेरी ऊँटनी है जिदे नाल मैं जिंदगी दा एक हिस्सा गुजारिया है, मैं बड़ा कारोबार उस अपनी ऊँटनी ते कीता है, बड़े बड़े लंबे सफर कीते ने। ओ मेरी जड़ी दमून ऊँटनी है ओनू जरा मेरे कोल ते खोल के लैके आओ। ए अब्बा जान हजे भी अपने कारोबार दियां गल्लां, इन्हां जानवरां दियां गल्लां, तुहाडे हजे भी जानवरां वाले शौक खत्म नहीं होए। हजरत अबू दरदा फरमाते ने, ना पुत्रो मेरे नाल बास ना करो, मेरे नाल तकरार ना करो, जल्दी जाओ ते लैके आओ, इस तो पहले कि मेरी जान निकल जाए, इस तो पहले कि मैं दुनिया छोड़ करके चला जावा। पुत्रा ने बाप दे इसरार दे ऊपर बार बार इसरार दे ऊपर उस दमून ऊँट नू लियांदा है। सैयदना अबू दरदा ने ओदी मुहार पकड़ी है, फरमाया कि इनू जरा चारपाई ना बन दिता जाए, फरमाया कि दमून ऊँट दे सामने जरा मेरा चेहरा करो। ओ मुल्तान वाले, ओ मुबारक मस्जिद दे अंदर आके जुम्मे अदा करने वालों, जरा दिलो
दिमाग नू हाज़र करके जुमले ते नोट करना। ए रब दे नबी दा सहाबी है जिन्हें जन्नत दे टिकट अपनी जेब अंदर पाए ने, जिन्ना किसे ते जुल्म नहीं कीता, किसे ते ज़ियादती नहीं कीती। इस तरह अपने दोवें हाथ बन लए ने, दोवें हाथ बन के ते दमून ऊंट दे सामने करके पता की आंदे ने, ओ दमून ऊंट तेरे नाल जिंदगी दा बड़ा लंबा हिस्सा गुजारे आए। अगर तेनू मेरे कोलों कोई लैन वास्ते आउंदा सीगा, तेनू मेरे कोलों लैन वास्ते आउंदा सी, मैं सख्ती ना कह छड़ना सा मेरा ऊंट इन्ना वजन चुकदा है, इहदे ते इस तो ज्यादा वजन नहीं पाना, इहदा चारा कम नहीं पाना। ऐ दमून ऊंट कदी मैं तेनू धुप्पे नहीं सी बन्निया, कदी चारा घट नहीं पाया, लेकिन ए रब दा नबी दा सहाबी अबू दरदा तेरे सामने हाथ बन के कह रहा है, दमून ऊंट अगर रहिंदियां होया मेरे हथों तेरे ते जुल्म ते ज़ियादती हो गई होए, अल्लाह वास्ते दुनिया ते माफ़ कर दी, कल क़यामत वाले दिन रब दी अदालत अंदर शिकायत ना करी, रब दी अदालत अंदर बड़े बड़े पिघल जाणगे। यार तू अपनी मां को माफ़ी नहीं मंगदा, नबी दा सहाबी तेनू मैनू दरस दे रहे है, अल्लाह दे बंदे साहब बराबर कर ले। अपने बुढ़े बाप दे कोलों नौजवान माफ़ी नहीं मंगदा, अपने उस्ताद कोलों अपने बजुर्ग दे कोलों माफ़ी मंगन वास्ते तैयार नहीं। नबी दा सहाबी जानवर दे अगे हाथ बन के खड़ा है, और जानवर ने उत्ते की जुल्म करना सीगा नबी दे सहाबी ने, है नबी दा सहाबी है, जन्नत दे टिकट हाथ अंदर है, लेकिन हाथ बन के तरला पे मारदा है किते रब दी अदालत अंदर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, मैं रुल जावांगा, मर जावांगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे अल्लाह दी कसमें जुल्म दे अंदर हाथ रंगे गए ने, इस जुल्म दे अंदर हाथ जा रहे ने, जुल्म दे अंदर बंदे चले गए ने, जुल्म उन्होंने अपनी कामयाबी बना लिया है, ज़ियादती अपनी कामयाबी बना लिया है। रसूल पाक ने फरमाया जुल्म अंधेरा है, ये दुनिया ते अंधेरा है, कब्र अंदर अंधेरा है, कल क़यामत वाले दिन अंधेरा है। जुल्म दा माना अंधेरा ही है। अल्लाह सानू जुल्म दे कोलों महफूज फरमा, अल्लाह सानू एहसास करने वाला, मुहब्बत करने वाला ते प्यार करने वाला बना दे। फरमाया व नज़ाउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। जिस दिन रोज़ क़यामत होसी, जिस दिन रोज़ ओ जाबरो जुल्म करने वाले हो, ज़ियादतियां करने वाले हो, गल गल ते अपने प्यारियां दी इज्जत उछालन वाले हो, इज्जत नू बर्बाद करने वाले हो, हसदे वसदे घरां नू बर्बाद करन दी सोच ते फिक्र रखने वाले हो, जिस दिन रोज़ क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे जिन्हें पाप जुल्म नहीं कीते बदले दे से सारे। किसे ताई कमजोर समझ के पुठा हाथ जो पावे, रोज हशर दे जिल्लत ठप्पे सीधा जहन्नम जावे। हजरात तुहाडी मेरी जिंदगी दा दुनिया ते मकसद है किसे ते जुल्म नहीं करना, किसे ते ज़ियादती नहीं करनी, किसे ते हाथ नहीं उठाना। आओ मैं एक आखिरी वाकया बयान करा ते बात नू खत्म करा। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र ते जा रहे ने, नाल सहाबा इकराम भी सफ़र ते जा रहे ने। एक नबी पाक दा सहाबी है, यह जड़ा सहाबी है इन्हें अपनी ऊंट दी मुहार नू पकड़िया ते दौड़ाना शुरू कर दिता है। इहदे ज़हन अंदर ख्याल पता की है, मैं ऊंट नू दौड़ावांगा, नबी पाक नाल मिल जावांगा, सफ़र ते मैं करना ही करना वा, लेकिन नबी पाक दे नाल कोई गल्लां कर लवांगा, आप दी जियारत करदा जावांगा। यानी सोच अच्छी है, फिक्र अच्छी है। इस सोच दे अंदर इस बंदे ने मुहार नू जरा पकड़ के घोड़े दी मुहार नू खिंची है, ए ऊंट दी मुहार नू खिंची है। इस ऊंट ने जड़ा दौड़ लानी शुरू कर दी थी, दौड़दा दौड़दा नबी पाक दे ऊंट दे नाल जाके लग गया है।
ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਊਂਠਣੀ ਦੌੜੀ ਏ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤੇ ਹਾਰਡ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਵਾਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। इतनी बात कीती है, सहाबा इकराम अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँच गए ने। ऐ सहाबी बयान करते ने जदों इन्नी गल मेरे कन अंदर पै गई, नबी पाक ने फरमाया प्यारे तू मैनू बड़ी तकलीफ दी है। इन्नी गल सुनन तो बाद फरमाया मैं घर अंदर गया वा, ना मैनू खाना लंघिया ना मैं कुछ खादा है ते ना पीता है। मैं चार पाई ते सारी रात सोचदा रहा ते रोंदा रहा यार तेरे कोलों नबी पाक नू तकलीफ पहुँच गई है, यार तू किन्ना कुछ जालम बंदा है, तेरे कोलों जुल्म हो गया है, और जुल्म दे अंदर हाथ नू रंग बैठा है। यार तेरे कोलों बड़ी नबी पाक दी ज़्यादती हो गई है, नबी पाक दा दिल दुखा दिता ही। ऐ सहाबी बयान करते ने अल्लाह दी कसमें एक मिनट भी उस रात दा ऐसा मिनट नहीं जिस उस रात दे अंदर कोई मिनट मैं अख ला के सौ गया हुआ। बस दिल अंदर यही गल है यार मेरे हाथों जुल्म क्यों हो गया है, मेरे हाथों ज़्यादती क्यों हो गई है। इन्नी बात सी ते दिन चढ़िया ते नबी पाक ने पैगाम भेज दिता। नबी पाक ने अपनी अदालत अंदर ऐ सहाबी नू बुला लिया। ऐ गल सुनिया जे जरा, नबी पाक ने बुला के 80 दुंबे जड़े ने लैके इस बंदे नू दे छड़े ने ते नाले नबी पाक ने फरमाया प्यारे जेड़ी मेरे कोलों गलती दे नाल तेनू छड़ी ते सोटी वज गई सी, अल्लाह वास्ते माफ कर दे ते 80 दुंबे भी लै जा ते रब दी अदालत अंदर मैं नबी दियां शिकायतां रब अगे ना करी। मेरियां शिकायतां नबी पाक दी जात कह रही है मेरी शिकायत रब अगे ना करी। फलस्तीन दे अंदर असां बड़े सुख अंदर बैठे हाँ। असां अपने बच्चियां दे अंदर बीवी बच्चे वाले दैन अंदर बह के अफतारी करने हाँ। किदे नाल करने हाँ? ठंडे ठंडे मशरूबात दे नाल, दूध दे नाल अफतारी कर रहे हैं। लेकिन गज़ा दे अंदर अल्लाह दी कसमें गज़ा दे अंदर सुबह सहरी कर लईए लेकिन अफतारी कित्थे हो रही है? गला कटा के अफतारी हो रही है। उन्हां मुसलमान नहते मुसलमानां दे ऊपर इतना जुल्म कीता जा रहा है, इतना जुल्म कीता जा रहा है, इतना जुल्म कीता जा रहा है। नहीं वेखिया जा रहा मासूम बच्चे ने लत्तां कट दित्तियां गईयां ने, और गर्दनां जिस्म तो जुदा कर दित्तियां गईयां ने। मैं मिंबरे रसूल ते रोजे दी हालत दे अंदर खड़ा होके कह लगा, बददुआ करन लगा, सारे आमीन बयक जुबान ना कहना, अल्लाह उन्हां काफरां दियां नस्लां ते जोड़ां दे अंदर कीड़े पैदा फरमा दे। अल्लाह उन्हां काफरां दियां नस्लां नू बर्बाद कर दे, अल्लाह उन्हां काफरां नू तबाहो बर्बाद कर दे। और जिन्हां ने गज़ा दे नहते मुसलमानां दा खून बहाया है, इतना खून बहाया है, नहीं रमजान दा हया कीता, नहीं सयाम दा हया कीता, नहीं इस पाक महीने दा हया कीता, लेकिन इंतहा कर छड़ी है उन्होंने, इतनी इंतहा कर छड़ी है। अल्लाह सोनिया साडे मुसलमान भाई जिथे जुल्म दी चक्की अंदर पीस रहे ने, मेरे सोने अल्लाह कदम कदम ते हिफाजत फरमा दे, अल्लाह कदम कदम ते उन्हां लोगां दियां हिफाजत फरमा दे। मालिक सोने सानू भी जुल्म और ज़्यादती दे कोलों बचन दी तौफीक अता फरमा दे। ऐ जुल्म और ज़्यादती बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे भाईओ, जिंदगी दे अंदर रौनक नू खत्म कर देंदा है। ऐ जुल्म ज़्यादती दे कोलों बचदिया होया जदों असा अपनी जिंदगी अंदर निक्कियां निक्कियां चीज़ां नू तलाक दे के ख़त्म करके मस्जिद दे अंदर आके 20वें रोज़े दी अफतारी मस्जिद अंदर करांगे। अफतारी करन तो बाद असा नमाज पढ़ांगे, नमाज पढ़न तो बाद खाना जो मुयसर है खावांगे, इशा पढ़ांगे, तरावी पढ़ांगे, फिर सुबह फजर पढ़ के अपने खैमे अंदर इंशाअल्लाह दाखिल होवांगे। उस इतकाफ दे अंदर लज्जत भी बड़ी होएगी ते ओदे अंदर मज़ा भी बड़ा होएगा। इंशाअल्लाह बहुगे ना इतकाफ ते। मैं क्या करना ये ना एक लाडली इबादत है इतकाफ, इतनी प्यारी इबादत है, ये इंज दी इबादत है। और जदों हुकूमत नहीं ना मानती होंदी, हाशमी साहब हुकूमत जदों नहीं मानती कोई गल मुतालबा नहीं मानती तो बंदे पता की करते हैं, फिर आपोजिशन की करती है
ਸਾਰੇ ਤਾਜਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਥੱਲਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੰਨੋਗੇ ਅਸਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦਿਨ ਐਸੇ ਨੇ, 9 ਦਿਨ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਥੱਲਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਜੇ ਮਾफ़ ਕਰੇਗਾ तो मैं उठ के चला जावांगा। हाय हाय अल्लाह आ चीज़ मैनू देगा तो मैं उठ के चला जावांगा, वरना मैं तेरे दर ते बैठा है, पथल्ला मार के बैठा है, मैं अल्लाह नहीं जाना, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, मेरा ए मामला है, अल्लाह दर गुजर फरमा दे, अल्लाह इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह को मंगता जाएगा, अल्लाह पाक तेनू अता कर दे जाएंगे। और याद रखिए इतकाफ़ ये मस्जिद अंदर लाजम है, ज़रूरी है। अगर मस्तूरात है उन्होंने वास्ते भी इतकाफ़ घर के अंदर नहीं हो सकता, वो मस्जिद के अंदर ही है। तो इस मस्जिद के मुहल्ले के जितने भी साथी है कोशिश करो ए 9 ਜਿਹੜੇ दिन ने या 10 दिन ने ये अंदर रब दे नाल लौ लगाओ, प्यार पाओ, यारी पाओ। इंशाअल्लाह रहमान जदों इस अंदाज़ के अंदर अज की गुफ्तगू नूं सुन के ते अमल करन तो बाद जदों असां ताक रातां अंदर दाखिल होवांगे बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ा इंशाअल्लाह सुकून आएगा। और दूसरे नंबर ते जिहड़ा दूसरा मसला है सदकातुल फितर, फितराना। ए फितराना रसूल पाक ने फरमाया फ़र्ज़ है, लाजम है, हर छोटा बड़ा गुलाम मुसलमान मोमन के उपर बच्चा है ਉਹਦੇ ਤੇ भी फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अगर रात डिलीवरी हुई है ना, रात डिलीवरी हुई है, चंद नज़र आ गया है, ईद का पैगाम मिल गया है, तो ईद नमाज पढ़न तो पहले पहले डिलीवरी हो गई है घर, वो जिहड़ा बच्चा है वह भी फतराना दिता जाएगा। यह फ़र्ज़ है, यह लाजमी देना है। अच्छा यह फतराना है किन्ना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा है पता नहीं सानू की मसला है, हर साल ए ज़रूरत ही नहीं पुछन दी किन्ने पैसे वे, इस्लाम दीन ने पैसे दसे ही कोई नहीं फतराने दे किन्ने, किसी हदीस अंदर तुहानू नहीं मिलणगे भी इन्ने पैसे ने। असां हर साल आउंदे आ, रफड़ पैंदा रौला किन्ना बनदा है फतराना, किन्ने किलो बनदा है। या रसूल पाक दी हदीस है, आपने फरमाया एक सा देना है अपने गले दे अंदरों, जिहड़ा अजनास है, जिहड़ा ज़्यादा खाया जा रहा है या अपनी ताकत इस्तिताअत के मुताबिक, अगर खजूर है उहदा एक सा किनू कहिंदे सन, ऐडा कि एक टोपा हुंदा सीगा, उहनू भरदे सन, ਉਹਨੂੰ ਜੌਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਗੰਦਮ ਚੋਂ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਟੇ ਵੇ ਤਰਕੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 2.5 ਕਿਲੋ। ਕਿੰਨਾ? 2.5 ਕਿਲੋ। 2.5 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਤੌਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ नहीं है। कनक का पता की है, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਰ ਫਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਚਾਵਲ ਕੱਢ ਦੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਯਾਰ। अगर इस्तिताअत अल्लाह दिती है, चावल कट इस्तिताअत दिती है। खजूर भी साडे मुल्क अंदर थोड़ी खजूर नहीं, बड़ी खजूर है, इतनी खजूर खाई जाती है। 2.5 किलो खजूर के पैसे बना लै, 2.5 किलो गंदम के पैसे बना लै, यानी कि 2.5 किलो वज़न असा पूरा करके मौजूदा वक्त के लिहाज नाल जो मंडी का रेट है, अगर गंदम है, खजूर है, जौ है, जड़ी भी चीज़ है, फी फर्द की तरफों 2.5 किलो वज़न चीज़ दे दिओ या ਉਹਦੇ बदले अंदर पैसे। ਹੁਣ तीसरा मसला ਜਿਹੜਾ अहम तरीन है फतराने के हवाले नाल कि फतराना देना कदों। बाज़ कहते हैं कि ज़रूरत होंदी है गुराबाद की, तुसी टाइम नहीं दे छो, नहीं, उस फतराना नहीं होएगा। फतराना रखिया ही इस वास्ते गया है ताकि रोज़ियां के अंदर कोई कमियां पेशियां ने अल्लाह दर गुजर फरमा दे, वो रोज़ियां के इख्तिताम ते देना है। जो रोज़े मुकम्मल हो जान फिर देना है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਈ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। 3 दिन पहले 3 दिनों के अंदर तुसां ते मैं दे सकने आ,
कोशिश करो एक मस्जिद के अंदर कमेटी बना के सारे महल्ले का जितना भी फतराना इकट्ठा होंदा एक जगह ते इकट्ठा करके किसी एक बंदे दे सपुर्द कर दिता जाए। ये भी ठीक नहीं भी एक नूं 100 देता, एक नूं 200 देता, 500 देता, वो लिखी गया जी मेरा फतराना हो गया, ना अगले दी पूरी पवे ते ना जड़ा है ना अपना सही सुन्नत तरीका। कोशिश करो जितना बनता है ना घर के 10 फर्द दे 20 वो इक्को घर के अंदर जाके तुसा देओ ताकि कुछ ना कुछ वो पल्ले पै जाए। ये सी ज़रूरी जड़े मसले फतराना और एतकाफ़। अल्लाह पाक जो मैं सुनाया तुसा अहबाब ने सुनिया मेरे समेत अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बी